بنائے جا رہے ہیں, جھوٹے مقدمات. تو ہم لوگ ہر دن, آپ کو پتہ ہے, ساری صبح فواد بھائی بھی بیل کرا کے گئے ہیں, اور 2 دن پہلے بھی میں بیل 3 مقدمات میں کرا کے گئی ہوں, آج پھر یہاں پہ آئی ہوں. تو یہاں پہ ہم ہر وقت سنتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, ایک جھوٹوں کی ملکہ. سارا وقت وہ ٹویٹر کے اوپر انتشار اور دہشت گردی جو ایکچولی اس ملک میں پھیلا رہی ہیں, وہ چاہے ملک کے اداروں کے اوپر حملے کی صورت میں ہو, چاہے اس ملک کے ایک ایک ادارے کو متنازع بنانا ہو. سارے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے بعد اب عدلیہ بچی تھی, تو جو اس بی بی کے شر سے نسبتاً پارشلی تھوڑا بہت محفوظ تھی, لیکن آج کل عدلیہ کی شامت آئی ہوئی ہے. اور اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے, جو کہ ان کے والد محترم نے ماشاءاللہ ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کا, سپریم کورٹ کا تقدس پامال کیا تھا, تو ان کی سچی اور حقیقی جانشین ہونے کی وجہ سے یہ جو کرپشن کی مہارانی, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آڈیو ویڈیو سینٹر کو بروئے کار لاتے ہوئے, جس طرح سے آنریبل ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اس کا آپ نے اثر کل دیکھا کورٹ کے اندر, کہ کس طرح سے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, جس طرح سے کل انہوں نے آپ دیدہ ہو کے بات کی. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سیسیلین مافیا سے چونکہ ہمارا سامنا ہے, تو ان کو فیس کرتے ہوئے آج اس ملک کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے بیٹھے ہوئے سربراہان بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. اور اگر ان کو NRO 2 مل جاتا ہے تو پھر وہی لوگ اچھے ہو جاتے ہیں جن کے یہ سکرینیں لگا لگا کے باپ بیٹی قصیدے پڑھتے تھے اور ان کو بلیم کرتے تھے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم اس بدقسمت دور میں جی رہے ہیں جس میں جو سونے کی چڑیا یہ خطہ کہلاتا تھا, وہاں پہ میرے وطن کی مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کو شہادتیں نصیب ہو رہی ہیں 2 وقت کی روٹی کے پیچھے. کل کا دن بہت بڑے سہنے سے بھی بڑا تھا کہ وہاں پہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں, وہ 12 کی تعداد تھی جو ہلاکتیں ہوئیں. کس لیے؟ کہ وہ روٹی مانگنے گئے تھے. انہوں نے زندگی تنگ کر دی ہے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. کل ملا کے آٹے کی تقسیم, جو زہر ملا آٹا, جو ایکسپائرڈ اور گلی سڑی گندم کا آٹا جو کہ کسی بھی انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہے, اس آٹے کے حصول کے لیے تقریباً 20 کے لگ بھگ لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. اور اگر آپ ان کی طرف دیکھو تو وہ لندن میں بھاگا ہوا بیٹھا ہوا بزدل بگوڑا جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا, وہ جو اس ملک کا سب سے بڑا آئین شکن, جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ جس نے ضمانت دی تھی, وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم. تو پھر بنتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور جو خود بھاگا ہوا ہے, جو مفرور ہے, جو کنوکٹڈ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پاکستان میں آئین کو برباد کرنے کی ریسیپی دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ جو بچا کچا آئین ہے اس کی بھی دھجیاں اڑائی جائیں. اور یہ جس کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے, کرنسی تو ہماری دنیا میں کہیں بھی غربت, بھوک, افلاس کی اگزامپل دینی ہے تو ایتھوپین کنٹریز کا ذکر ہوتا ہے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو 1 سال میں ہماری کرنسی ان سے بھی نیچے گر گئی ہے. پاکستان اس وقت انتہائی مشکل وقت سے تو گزر رہا ہے, لیکن میں یہ پاکستانیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آئین شکنی قبول نہیں کریں گے. ہم آئین کو معطل ہونے کی بالکل بھی, یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جس طرح سے پریشرائز کرنے کی عدلیہ کو کر رہے ہیں کوشش, ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آج اس ملک کے جو کسٹوڈین ہیں آئین اور قانون کے, اس ملک کی 22 کروڑ عوام, سپریم کورٹ, وکلا برادری, سول سوسائٹی, ہر باشعور ذی شعور پاکستانی جو اس PDM کے گلدستے کا حصہ نہیں ہے, وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے. وہ آئین پاکستان کو روندنے کے خلاف کھڑا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے آئین کی حفاظت کریں گے, کیونکہ اگر آئین ہی نہ رہا تو پھر اس ملک میں پہلے ہی
मतलब खुदा की पनाह के आज हमारे बच्चे मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं। और क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या कराची, क्या पेशावर, पॉश एरिया से दिन दहाड़े यहाँ पे हमारे लोगों को उठा लिया जाता है। 8-8 दिन वो गायब रहते हैं और कोई उस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं होता कि किसने उठाया, क्यों उठाया, जुर्म क्या था। ये जो झूठों की मलका, ये जो आइन शिकन टोला, ये इस मुल्क में आइन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, तो पूरी कौम इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और एक और चीज़ कि आप देखें कैसे वक्त से हम गुजर रहे हैं कि एक वो कनीज़ा, वो इनकी ख़ानदानी पेशावर खादमा, जिसका ख़ानदानी पेशा है इनकी जूतियां साफ करना, मतलब वो जिस तरह से आके धों से, जिस तरह से वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के वो बदजुबान बेफजूल किस्म की गुफ्तगू करने वाली एक नालायक नौकरानी, उसको ये पता नहीं है कि तुम कौन होती हो डिक्टेट करने वाली सुप्रीम कोर्ट को। हम इंशाल्लाह, मैं तमाम वकला बरादरी से भी अपील करती हूँ कि यहाँ पे तो आयन और कानून के मुताबिक बाद में जस्टिस, वो जो क्या था नाम, जस्टिस तो नहीं है वो, ज़ेबा साहिबा के बारे में सिर्फ ये बात की हमारे चेयरमैन ने कि हम आयन और कानून के मुताबिक आपसे पूछेंगे कि कस्टोडियल टॉर्चर के को आप कैसे, आप हमारे एक डॉक्टर शहबाज गिल को उनके हवाले दोबारा कर सकती हैं। उस पर कंटेम्प्ट लगी, हमने उसको फेस किया, लेकिन क्या कोई कंटेम्प्ट लगाएगा ये जो खानदानी कनीज़ा है इसके ऊपर? कोई इसको बताएगा कि तुम्हारी ये जुर्रत और औकात नहीं होनी चाहिए कि तुम ललकारो और तुम आके बताओ कि हम ये फैसला कबूल करेंगे और ये नहीं करेंगे। ये गुंडागर्दी पाकिस्तानियों, ये सिसिलियन माफिया के जो हेड्स थे, ये जो इस खानदान के नालायक बिगड़े हुए बच्चे, अब उनके नौकरों में भी शिफ्ट हो गई है। और इसका तदारुक मैंने, आपने और हमने मिल के करना है और हम करेंगे। हम इनको आयन और कानून के ताबे लाएंगे। इस मुल्क में अगर किसी ने रहना है वो पाकिस्तान और रियासत अवाम है, रियाया से है रियासत। और आज इस मुल्क में अगर किसी के लिए कुछ नहीं है तो वो रियासत है, वो रियाया है, वो अवाम है। और अगर इस मुल्क में जिस तरह से शब खून मारा गया एक इम्पोर्टेड हुकूमत के थ्रू, अब उसी तरह से अदलिया को मजबूर किया जा रहा है कि वो गैर आइनी कदम उठाएं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 90 रोज़ का मतलब है 90 रोज़, और हम अपने आइन की हिफाजत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप आइन और कानून से बालातर नहीं हैं और आपको अपनी लूटी हुई दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। आपने जिससे भी NRO2 लिया था वो चला गया है। आपने जिस खाते में भी उनको पैसा दिया है या जो भी डीलें की हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, लंदन प्लान आप लोग एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको या दुबई जाना पड़ेगा, बेल्जियम जाना पड़ेगा। इस मुल्क की आवाम आपको इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। आखिर में मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अगले 2 दिन हमारी पूरी कौम के लिए इंतहाई अहम है और हमें अपने आयन और कानून के ऊपर पहरा देना है। उसको बचाने के लिए हमें अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है और इनको ये मैसेज देना है कि हम अपने आयन और कानून के साथ चुके खड़े हैं, तो जो भी हमारे आयन और कानून को रौंदने की कोशिश करेगा, अवाम उनके आगे सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। यही वजह है कि हम अपने कोर्ट्स, अपने जजेस के साथ खड़े हैं, बिकॉज हम आयन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। थैंक यू। देखें, ये ताबड़तोड़ हमले करके, ये प्रेशराइज करके, ये इनका खानदानी वतीरा है। ये पेशावर ब्लैकमेलर्स हैं। कभी पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में आपने देखा कि सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर वो नेशनल टीवी पे आके मारने मराने की बातें करें। इस वक्त जो पूरी दुनिया में टॉप स्टोरी है, एक तो पाकिस्तान की जो अदलिया के ऊपर जिस तरह से उनको मिलाइन किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, आइन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही कि ये कैसा मुल्क है जहाँ पे जिसने इंश्योर करना है लॉ एंड ऑर्डर, जिसने लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करना ही उसकी ड्यूटी है, वो ये कह रहा है कि मैं मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा।
इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वैसे तो तुम लोगों को वैसे अल्लाह ताला भी दिन लंबे कर देता है, शर्म से डूब मरो, आपके डूब मरने का मकाम है और इंशाल्लाह आपको सियासी मौत हम देंगे, बाकी आप जानो और आपका मामला अल्लाह जाने, वरना आप जाके किसी गंदे तालाब में डूब के मरने के काबिल हो जो आप लोगों के अमाल हैं। हम आपको और पाकिस्तान की अवाम आपको अज़ली सियासी मौत देंगे और हम आपको इंशाल्लाह आयन और कानून के ताबे करेंगे। जो कुछ आपने किया राना सनाउल्लाह, आपने जो मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों का कत्ल किया था ना, और उसके अलावा आबिद शेर अली के वालिद मोहतरम के मुताबिक आप उससे कहीं ज़्यादा कत्ल कर चुके हो और इसके सबूत भी मौजूद है। उसकी सज़ा में अगर आपको कुछ हो जाए तो वो इंशाल्लाह होना ही है, वो होना भी चाहिए, लेकिन बाकी आप इस काबिल नहीं हो कि आपके साथ हम कोई ज़ाती दुश्मनी रखें। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम आइन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत को कायम रखने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बाकी ये जो आप लोगों की जितनी भी बक मशीनें आपने अदालतों के ऊपर खोली हुई हैं या जिस तरह से आप लोगों की किरदार कुशी करते हैं या धमकियां देते हैं, इससे ना कौम डरने वाली और खान साहब तो बिल्कुल ही नहीं डरने वाले। थैंक यू।